Today I will be using, or rather today onward, I would be using this ride on air or float. I forgot which one it is. Main baat, इसको use करना है because I'll tell you why. And it's been after I don't know how many months, days like that. We are going out on a morning ride, Sunday morning ride. Precisely. Aram. This is actually the best time to ride your cycle. But ठीक है, कभी कभी मोटर वाले साइकिल को भी लेके निकलना चाहिए. इन दिनों वैसे ही मोटर वाले साइकिल को हम लेके कम ही निकल रहे हैं. Health is slightly better than before. As I told in my last vlog, I was not keeping well. Almost एक week हो गए. It's been almost a week that I have remained weak. So today's riders would be myself, obviously. He is there. I would be meeting Pratik, and then we would be heading to Gurgaon, where we would be joined by, I believe his name is Adheep. So he rides a Mojo, Mahindra Mojo. Man, this ride on air makes you feel so tall. But हाँ, धीरे धीरे इसकी हवा निकलती जाती है, which is like after 5-7 hours of riding, which won't be the case for today. Our destination is nowhere 5-7 hours far. So I had no plans to do any vlog. मुझे ये भी पता नहीं है ये vlog भी मैं finally edit करके डालूंगा या नहीं डालूंगा. I have no clue. Maybe. I just hope I have grabbed a mask, because without that it would be a problem. बाइक पे कितना इजी हो जाता है, बट मेरी वाली साइकिल पे बीइंग अ सिंगल स्पीड इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर डूइंग द क्लाइम्स एंड ऑल दैट स्टफ. बिकॉज मेरे को भी मन करता है लोगों को देख देख के कि मैं भी साइकिल लेके इंडिया गेट जाऊँ एंड लॉन्ग हॉल्स करूँ, बट वही ना, सिंगल स्पीड. ऐसे रास्तों पे तो फिर भी ठीक है, but the moment you get flyovers and all, that is when the panga starts. Because climbing them with your single speed, I mean, ठीक है, it's a very good exercise because it builds up your stamina, builds up your muscle power, especially the thigh and everything. But अभी जो मौसम चल रहा है ना भाई साहब इंडिया में, खास करके गाज़ियाबाद में, दिल्ली में, it's like supremely tiring because it's extreme humid. Like I am wearing this riding jacket after ages. Like before lockdown, during the trip possibly I wore this. I know it's all the gear all the time, I know that concept, and I am never denying that concept either. It's a good thing. But आसपास के सारे distances मैं इन दिनों साइकिल पे ही कर रहा हूँ. Like दुकान से कुछ सामान ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ. So I'm expecting to see some good number of cyclists today, and super bikers तो भाई पता नहीं. By the way, if you have noticed this, the Liqui Moly thing, I've started, rather not started I would say, I don't know whether I would do it on a regular basis or not. आगे से जाके I might use this अगर बजट रहा तो. So I got this one Liqui Moly. I had two options, Liqui Moly, then it is Putolin, and last but not the least the good old Motul. अबे निकला नहीं क्या बाहर, आ तो गया मैं. आइए 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 জল নিসনি? আমিও নিইনি. ও এটা কানেক্ট করতে হবে না, কি করে করে ভুলে গেছি.
ये इंसान कितने टाइम बाद निकल रहा है बाइक? 1 महीने तो हो गए। 1 महीने? कितने टाइम बाद राइडिंग जैकेट पहन रहा है? ट्रिप के टाइम। ও হেলমেট টাইট হয়ে গেছে। আই গেস অনু আমি লাইটগুলো অফ করে রেখেছি, তাই বলি লাইট দেখতে পাই না কেন। এসছে? আমি পেলাম না। আমি তো আজকাল আর ইংলিশ না, আমি তো এখন বাংলা হিন্দি যা পাচ্ছি তাই করে যাচ্ছি। কালকে দেখছি কতখানি হিন্দি বলেছি, এটা আমাকে একজন কেউ বললো এতে, তাই আমি এখন আমার দেশি ভাষায় ফিরে এসেছি। বারাপুল্লা, হালা কত টাইম পরে এলাম বারাপুল্লা, মানে বাইক নিয়ে, মানে রাইডিং জ্যাকেট পরে, আর্লি মর্নিং রাইডে। খাবারের গন্ধটা পেটি কি বেশ ভালো 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 খাবারের গন্ধ বেরোচ্ছিল। ওই হয় না রসুন টসুন দিলে যেরকম একটা গন্ধ বেরোয়, সেদিন ওই দেখছিলাম, ভুবন ভাম দেখছিলাম অনেক দিন পর। টিটু मामा ऐसे बोलते अरे वो क्या होता है ना, वो लहसुन के साथ होता है। पास्ते के बोल लौड़ा। বার খেয়ে গেছে, বুলেটওয়ালা বার খেয়েছে, বুলেটওয়ালা বার খেয়েছে। এই সিগন্যাল খোলা, তাড়াতাড়ি টান। এই সিগন্যালটা খোলা পাওয়া ইজ লাইক লটারি, কেবিসির লাইন পাওয়া। पेट्रोल पंप अभी आगे नहीं मिलेगी। একটা ঘাট কমে গেল পেট্রোলের। So this is the meeting point and this is where our third rider would be meeting. কি নাম জানো? অধীপ।